बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपकी बहन फरजाना बशीर आपसे मुखातिब है। उम्मीद करती हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में मैं आपको बताऊंगी कि जो आप दुआ मांग रही हैं, जो आपकी चाहत है, अल्लाह ताला उसको कैसे कबूल फरमाएंगे। दूसरे हिस्से में मैं आपको बताऊंगी वो 4 ख्वाब जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आपके ख्वाब सच्चे हैं। इस हवाले से आज मैं आपको सच्चे ख्वाबों की 4 निशानियां बताऊंगी, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप किस तरह के ख्वाब देख रहे हैं। वीडियो के तीसरे हिस्से में मैं आपको वो बता रही हूँ 4 ख्वाब जो इंसान को बार बार आते हैं, जिसके लिए इंसान परेशान हो जाता है कि मैं क्या फ़ैसला करूँ और ये ख्वाब मुझे बार बार क्यों आ रहे हैं। इनकी ताबीरात बताने से आपको ये अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा कि आप अपने मुस्तक़बिल के हवाले से कुछ फ़ैसले सही कर सकेंगे। आज की ये वीडियो बहुत अहम तरीन है। उम्मीद करती हूँ ये मुकम्मल वीडियो आप ज़रूर सुनेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप किसी भी ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख भेजिए। ख्वाब मुख्तसर और जामिया हो, एक वक्त में सिर्फ एक ख्वाब पूछा करें और सब्र के साथ अपनी बारी का इंतज़ार भी किया करें। मैं बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला रिप्लाई दे दूँगी। आइए फिर अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। कभी कभी इंसान का दिल किसी चीज़ के लिए बहुत तड़पता है, इतना कि उसके लिए सब्र करना भी मुश्किल हो जाता है। इंसान हर रोज़ इस चीज़ को हासिल करने के लिए हर उस लम्हा दुआ करने की कोशिश करता रहता है जो लम्हा दुआ के लिए अफजल है, और उसकी आंखें अपनी मांगी गई दुआ के कबूल होने के इंतज़ार में हर रोज़ इधर उधर तकती रहती हैं और ये भूल जाती हैं कि अल्लाह ने हर चीज़ को अता करने का एक मखसूस और बेहतरीन वक्त मुकर्रर कर रखा है। हमें याद रखना चाहिए कि अगर हम किसी चीज़ को हासिल करने की इतनी चाहत है तो इस चाहत करने वाले दिल का मालिक कौन है। ये चाहत भी तो उसी रब ने दिल में डाली है ताकि तुम उसके लिए दुआ कर सको और वो तुम्हारी ख्वाहिश को बेहतरीन करके तुम्हें अता कर सके। और वो तो ख्वाहिश ही दिल में तब डालता है जो वो तुम्हारे नसीब में लिख देता है। दुआ तो बस हमारी ही दर्जात बुलंद करने का एक अहम तरीन ज़रिया है। देर से ही सही मगर इस सब्र का मुआवजा तुम्हें ज़रूर मिलेगा। रोने के बाद ही सही तुम्हारी आंखों को करार ज़रूर मिलेगा। वो ख्याल अभी लाख नामुमकिन ही सही लेकिन एक दिन हकीकत ज़रूर बनेगा। गिड़गड़ाइए अल्लाह के सामने, उसके सामने गिड़गड़ाने से सुकून मिलेगा। मनाइए उसे कि उसे मना लेने से ही दरवाजे खुलेंगे। रुको नहीं, तवक्कुल रखकर चलते रहो, मायूस मत होना। इसकी जानिब से की गई देर वो जितना भी इंतज़ार करवाएगा उतना ही बड़ा सिला भी तो मिलेगा। पुकारते रहो अल्लाह को जब तक तुम्हारी बात वो सुन नहीं लेता। जो नसीब से नहीं मिल सका वो अब तुम्हें दुआओं से मिलेगा। तुम्हारी यकीन ही तुम्हारी इन अंधेरों को उजालों में बदल डालेगा। तुम बस उसकी रज़ा के लिए चलते चले जाओ, फिर देखना वो कैसे तुम्हारी रज़ा के मुताबिक सब ठीक कर देगा। इसलिए ज़िंदगी में कभी दुआ करना मत छोड़ना, ख़ास तौर पे तब जब दुआ करने की कोई वजह नज़र नहीं आ रही हो। अल्लाह ताला को आवाज़ देना और बताना कि मैं अभी भी मायूस नहीं हुआ। ए अल्लाह, मुझे अभी भी तेरे मौज़ों का इंतज़ार है। मैंने अभी भी नसीब से हार नहीं मानी। बेशक जो अल्लाह ताला से राब्ता नहीं तोड़ता फिर अल्लाह ताला भी उसकी उम्मीदें नहीं तोड़ता। वो जानता है कि तुम किस तकलीफ़ से गुज़र रहे हो, किस अज़ियत से गुज़र रहे हो। वो जल्द ही ऐसी मदद भेजेगा कि तुम मुतमईन हो जाओगे। अब मैं आपको बताऊंगी सच्चे ख्वाब की 4 निशानियां कौन सी हैं। सच्चे ख्वाब किन लोगों को आते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मुतल्लिक क्या बयान फरमाया। ख्वाब देखने वालों को अक्सर जुस्तजू रहती है कि जो ख्वाब हमने देखे हैं क्या वो ख्वाब सच्चा है, इसकी ताबीर हमें कब तक मिलेगी। इस बात को बिल्कुल याद रखिए कि झूठा ख्वाब शैतान की तरफ से होता है और सच्चा ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से होता है। सच्चा ख्वाब आने की पहली निशानी ये है कि सच्चे लोगों को सच्चा ख्वाब आता है। जो इंसान हक बात बोलता है और सच्चाई से काम लेता है उसका ख्वाब भी सच्चा होता है। यही वजह है कि नबियों वलियों के ख्वाब हमेशा सच्चे होते हैं। सच्चे ख्वाब की दूसरी निशानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आखिरी वक्त यानी क़ुर्ब क़यामत के वक्त मोमिन का ख्वाब सच्चा होगा, झूठा नहीं होगा। इससे मुराद ये है कि जब क़यामत की अलामात नमूदार हो जाएंगी तो उस वक्त जो मोमिनीन होंगे उनके ख्वाब
سچے ہوں گے۔ تیسرے سچے خواب کی نشانی یہ ہے کہ صبح صادق کا خواب سچا ہوتا ہے، یعنی کہ فجر کا ٹائم جب شروع ہو اور اس وقت کوئی خواب دیکھا جائے تو وہ خواب سچا ہوگا۔ سچے خواب کے آنے کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ ایسے شخص کا کام بہت جلدی ہو جاتا ہے، اس کی مرادیں بہت جلد پوری ہو جاتی ہیں، کیونکہ سچا خواب اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے اس کے دل و دماغ میں سچا خواب محفوظ ہو جاتا ہے، اور عمر کے کسی بھی حصے میں ایسا شخص خواب کو بھولتا نہیں ہے۔ جو لوگ سچ بولتے ہیں اور جھوٹ سے اجتناب کرتے ہیں، ان کو سچے خواب آتے ہیں اور پھر ساری زندگی سچے خواب ہی آتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر صدقہ خیرات بہت زیادہ کریں تو خواب کی تعبیرات بہت جلد حاصل بھی کر لیتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ خواب جو انسان بار بار دیکھتا ہے، متواتر آتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ اچھے خواب اگر بار بار آ رہے ہیں تو آپ کی اس کی تعبیر جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ آپ اپنے مستقبل کے حوالے سے کچھ اچھے فیصلے کر سکیں۔ آج میں آپ کو کل 4 ایسے خواب بتا رہی ہوں جو انسانوں کو بار بار آتے ہیں اور جن کی تعمیرات بہت اچھی ہیں اور مستقبل کے لیے شاندار بھی ہیں۔ پہلا خواب یہ ہے کہ والدین کے دنیا سے جا چکے ہیں، ان کو بار بار دیکھنا، لیکن خوش دیکھنا، اچھے لباس میں دیکھنا۔ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ مرحوم والدین کو خوش باش دیکھنا، اچھے لباس میں دیکھنا اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کے والدین آپ سے خوش ہیں، آپ کی کوئی دلی مراد پوری ہونے والی ہے، خیر اور برکت کا نزول آپ کے پر ہونے والا ہے۔ ان کے لیے اصالے ثواب کرتے رہیے، صدقہ بھی کرتے رہیے، تاکہ ان کی دعائیں آپ کو ملتی رہیں۔ دوسرا خواب کچھ یوں ہے کہ خواب میں بار بار بارش دیکھنا، برسات دیکھنا، اس میں بھیگنا، لیکن بارش ایسی ہو جو ہلکی بارش ہو، تیز بارش نہ ہو۔ یہ خواب اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو بھی دعائیں آپ مانگ رہے ہیں بہت جلد قبول ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی خیر و برکت کی بارشیں آپ پر بہت جلد نازل فرمائیں گے۔ تیسرا خواب میں بار بار سمندر کو دیکھنا۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں جو باہر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں یا باہر جا کے کوئی نوکری کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ یہ خواب دیکھ رہے ہیں اور حیثیت رکھتے ہیں تو وہ باہر جا کے اپنا کام مکمل کر سکتے ہیں، اپنی پڑھائی بھی مکمل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی نوکری کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت بھی عطا فرما دیں گے۔ چوتھا اور آخری خواب میں بار بار لیموں کے باغات اور انگوروں کے باغات دیکھنا۔ اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے نہ صرف مال کثیر عطا فرمائیں گے بلکہ ان کی اولاد بھی بڑھے گی، اور اللہ تعالیٰ اولاد میں خیر و برکت بھی عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو خواب ہم بار بار دیکھ رہے ہیں وہ ہرگز بے معنی نہیں ہوتے بلکہ مستقبل کے لیے بہت اہم معنی رکھتے ہیں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ کمنٹس باکس میں آمین ضرور لکھیے۔ اے اللہ، ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی بخشش عطا فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوائیوں سے بچا۔ اے ہمارے رب، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہمارے والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔